right, we're waiting for our pianista. Okay, there she is. Amen. Good morning, everybody. How are we doing for today? Amen. All right, well, let's wait for our pianista to get over to her spot. Our first hymn for today will be 463, When the Roll is Called Up Yonder. If you are able, let's all stand, and we're going to sing that first song. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, when the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. Oh, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, oh, when the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us walk of all his wondrous love and care. And then when all our life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, oh, when the roll is called up yonder, I'll be there. Spagnolo. Quando la trompetta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompe claridad. Cuando las naciones salvas a su patria llegan ya, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su sucio hogar, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde alba lugar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestro obra se sella, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Let's begin with a word of prayer. Thank you, Lord God, that we get to see Jesus someday. Gracias, oh Dios, de que podemos ver a Jesucristo un día. Lord, our reunion, physical is what it is. Será una reunión física. And Lord, that would be just so much glory when we see you again. Y va a ser mucha gloria cuando te veamos una vez más. Greater than any gift that we could receive on this earth. Más grande que cualquier regalo que podamos recibir en esta tierra. And Lord, being able to meet with brothers and sisters whom we've never even met before. Y poder estar reunidos con hermanos y hermanas que nunca hemos visto antes. Lord, thank you that in a lonely world, when we see you, we shall never be lonely. En un mundo solitario donde nunca te vemos, nunca estaremos solos. And thank you, Lord God, that you've given us even
yesterday at the parade. Thank you that there are even brothers and sisters from other churches that were out passing tracts. Gracias que ayer en el desfile había miembros y hermanas de otra iglesia repartiendo tratados. And Father, I'm praying that you help us to shine bright in a world of darkness. Ayúdanos a brillar muy fuerte en un mundo de tinieblas, To offer victory in lives of defeat. de ofrecer esa victoria en un mundo derrotado. And we ask you that you overflow us with your presence, Lord. Llénanos con tu presencia, oh Dios. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. All right, you may be seated. ¿Pueden tomar asiento? Okay, first things first, let's talk calendar. Sus calendarios. Okay, our last Sunday is the 28th of this month in this building. El 23 es el último día en este edificio. The 28th, I'm sorry. 28. Okay, and then after that, we're going to do 2 Sundays in the San Pablo Community Center. Y luego estaremos por 2 semanas en el Centro Comunitario de San Pablo. Okay, that will be on October 12th and 26th. Eso será octubre 12 y 26. Okay, I don't have the exact address of the community center first. I can't get internet in here. Okay. No tengo la dirección específica, no tengo internet en este lugar. But the community center is on Road 20 by Hermana, down the street from Hermana Elida's house. Pero está a una cuadra de la casa de la hermana Elida. If you ever happen to pass that way on your way home, I want you to pray over that neighborhood when you drive through. Si usted maneja por ese vecindario, cuando pase por ese lugar, recuérdese de orar por esa área. Okay, when Joshua and the army, when they went around Jericho, they said nothing for 7 days. Cuando fueron a Jericó, no dijeron nada por 7 días. Sometimes you gotta let the Lord touch your heart when you drive through a particular neighborhood. Y a veces tenemos que dejar que Dios toque el corazón cuando viajamos en cierto vecindario. Even though you've driven by it, every single day for the past 20 years. Aunque quizá haya pasado ahí por los últimos 20 años. Okay, so I want us to, when you drive by Road 20 by the community center, I want you to pray some prayers that God would do some great things, even with 2 Sundays that we're there. Y que oremos de que Dios haga grandes cosas, aunque solo estamos 2 fines de semana en ese lugar. Okay, so we're there only for October 12th and 26th. Estaremos ahí solo octubre 12 y 26. And then after that, we'll be at the Montessori school. Luego estaremos en la escuela Montessori. I forget if I said this, but they gave us their W-9. Ellos nos dieron el formulario W9. Yeah, the W-9 is to receive their tax identification number so we can send them money. Y eso es para los taxes y poder enviarles dinero. Okay, only for Facebook Marketplace transactions and Craigslist transactions, I don't ask for people's W-9, okay? Es solo para las plataformas sociales, ahí no se pregunta por esa forma de... Okay, but we have their W-9 and they received our payment and they cashed it at the bank. Ya recibieron el primer pago y lo han cambiado en el banco. So the next step we need to do, I need to fix our insurance to add them, but then we also need to take a tour up there one of these soul winning days. Tenemos que agregar el lugar a la aseguranza y tenemos que inspeccionar el área uno de estos días. Okay, we got to pray over the areas and where we're going to minister. Tenemos que orar por las áreas donde estamos ministrando. There's a lot of ministry strategy books. We need to just get rid of them and go pray and beg God with tears over an area. Hay muchos métodos de cómo hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es ponerlos a un lado, ir y suplicarle a Dios que haga cosas grandes ahí. I mean, there's a lot of church conferences out there. Some of you just need to ignore what happens at the church conference and go fast for about 3 to 7 days and wait for God to break through upon a particular area. Muchas veces en lugar de estar en una conferencia en una iglesia es mejor estar en ayuno y suplicándole a Dios que haga un cambio en esa área. Okay, now unfortunately I haven't fasted since February or March. I don't know when the Lord's going to have me go again, okay? Desafortunadamente no he ayunado en los últimos meses, pero no sé cuándo Dios me guiará otra vez. Okay, but just some things to look forward to. Pero eso es lo que se anticipa. Our first Sunday at the Montessori school, November 9th, we're gonna have Welcome Home Sunday there. Ese va a ser el día de bienvenida ahí en primer servicio de Montessori. Okay, we're gonna, instead of Friend Day, what we would normally have, we're only doing 2 Sundays at the community center in October. I'd rather just save it up for a semi-grand opening in November.
Por el conflicto de horarios, creo que lo vamos a dejar hasta el primer servicio de noviembre. Okay. Now, Friend Day, get some people on your heart. Ahora, el Día de la Amistad, ponga personas en su corazón. Okay, and this doesn't need to be strictly a friend, a coworker, classmate. It could be just 5 family members. Y no tiene que ser exclusivo para amigos o compañeros de trabajo o miembros de familia. Pueden ser quizás 5 familias. And if you want to fill out more cards, I've got more on the back Si table. quiere llenar más tarjetas, hay más en la parte de atrás. Okay, and we're going to fill out these cards. Vamos a llenar estas tarjetas. And we're going to put the names on a sheet of paper and give them to you the next Sunday when I print out all the names. Después de tener los nombres, van a ser puestos en una lista para poder compartirlos. And we're going to put them on that cross out there. Y los pondremos en la cruz. We got to be reminded of ourselves. This church exists so we can bring people to Jesus Christ. Y este es un recordatorio para saber de que esta iglesia existe para que puedan venir almas a Jesucristo. Okay, and if you're already in Christ, then to draw you closer into His presence. Y si usted está en Jesucristo es para acercarlo a su presencia. Okay, and you say, well, I don't really know people. Si usted no conoce personas, Then write some people. The grocery people at Las Montañas that I see all the time. o quizá pues escriba nombres de personas que ve periódicamente. Maybe you'll set a goal. I'm going to set a goal for a certain amount of flyers I'm going to try to put out each week. O quizá ponerse una meta de entregar cierta cantidad de invitaciones cada semana. Okay, but if he who aims for nothing hits it all the time. Y, el que nunca tiene metas siempre las cumple. It would be better that we reach 30% of our goals than to reach 0% of our goals. Es mejor tener metas y solo alcanzar el 30% para poder hacer algo. Brother Mitchell, I actually need a pen if you don't mind. Brother Carlos, I think you need. Do you have a pen? Okay, good. Great. If you don't have a pen, keep your hand raised. Brother Charles will get you one. If you need another card, Brother Mauricio will get you one more of these cards if you need another card. So let's take a few minutes now. Let's think of some names and write some names down or some work goals that God will put on your heart. Piensen metas o de lo que Dios pone en su corazón. Okay, we'll take a few minutes for that. Vamos a tomar unos minutos para ello. We'll take another minute. I still see some folks writing out names and everything like that, and then we'll say a word of prayer, and then we'll probably collect the cards after we have the word of prayer here. If you feel like you got to fill out another card, just raise your hand for Brother Mauricio to bring you another one.
I think most of us are probably done filling out our names here. Let's go ahead and pray. Father, we dedicate these names unto you. Padre, dedicamos estos nombres ante ti. And I'm praying for people to not just have a meal and then walk out. Y estamos orando por personas que no simplemente vengan por alimento y se vayan. Lord, I pray that they would see Christ Jesus clearly in our lives. Que puedan ver a Jesucristo claramente en nuestras vidas. Lord, that they may feel and know the presence of God working in us. Que puedan sentir la presencia de Dios trabajando en nosotros. Lord, that they be convicted to know you. Que tengan esa convicción de conocerte. By believing upon your precious name. Creyendo en tu nombre precioso. Lord, thank you that you've given us another day here to serve you. Gracias que nos das un día más para servirte aquí. Now help us to be good stewards of these names, Lord. Ayúdanos a ser buenos administradores de estos nombres, oh Dios. In Jesus' precious name do we ask. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. All right, let's all stand if you could, please, and pass the names. We'll pass the names to Brother Art. Si pueden ponerse de pie. Let's all stand if you're able, and let's pass the names to Brother Art once you're stood. Nos ponemos de pie. And our next song will be A Wonderful Savior is Jesus My Lord. 228. A wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hiding my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Oh, que es amor por es mi Cristo Jesús, oh, que es amor por es aquí. Él salva más malo de su iniquidad, y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es
termine aquí, la lucha por fin dejaré. Entonces a Cristo yo voy a mirarlo, a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre yo confiaré, y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso al mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siempre yo he de gozar. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre yo confiaré, y siempre con él viviré. All right, let's go ahead and open our Bibles to Zechariah chapter 10. Zacarías capítulo 10. Zechariah is the second to the last book of the Old Testament. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. The more obscure the book gets, the harder it is to prepare a message out of it. Es un poco complicado preparar el mensaje de un libro que no es tan conocido. I mean, for the book of Obadiah, Obadiah is preaching against the Edomites. The Edomites don't even exist anymore, okay? Se tiene que predicar de los edomitas que aún no existen ya más. Okay? The good news is that Bible believers exist in this day and age. Lo bueno es de que creyentes en la Biblia existen en esta época. Here's what we're going to do. English speakers, we're going to read verses 1 through 3 of Zechariah chapter 10. En el capítulo 10 de Zacarías del versículo 1 al 3 en inglés. And then Spanish speakers, we're going to read verses 4 through 6. 4 al 6, del 4 al 6 en español. All right, here we go. 1, 2, verse 1. Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give the showers of rain to everyone grass in the field. For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams. They comfort in vain, therefore they went their way as a flock. They were troubled, because there was no shepherd. Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats. For the Lord of hosts hath visited his flock, the house of Judah, and hath made them as his goodly horse in the battle. Español. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Thank you, may be seated. Gracias, pueden tomar asiento. Haggai and Zechariah are what we call post-exile prophets. Haggai y Zacarías son los que se les conoce como los profetas después del exilio. Meaning that they ministered in the land when the land was occupied by Persia. Ellos estaban ministrando en la tierra cuando estaba siendo ocupada por los persas. Now, even though the Jews were occupied by the Persians actually let people rebuild their temples and their cities. Aunque estaba esa ocupación, ellos les permitieron reconstruir el templo y las ciudades. As long as you didn't try to overthrow the Persian government, they were okay with you worshiping your own God and, honoring other aspects of your culture.
siempre y cuando no estuvieran en contra de tomar control del gobierno persa, a ellos no les interesaba si estaban adorando o manteniendo sus propias culturas. Now, this is happening during the times of like Ezra and Nehemiah and Esther. Esto está pasando al tiempo de Ezra, Nehemías y el tiempo de Esther. And the temple and the walls have actually been rebuilt. Y el templo y las paredes aún estaban siendo reconstruidas. Those of you who know your Bibles, in Ezra's time, they rebuilt the temple. Si los que conocen su Biblia, en el tiempo de Ezra reconstruyeron el templo. And then during Nehemiah's time, they rebuilt the walls. Y en el tiempo de Nehemías fue cuando reconstruyeron las paredes. But the Jewish people were still not where they should have been spiritually. Espiritualmente los judíos no estaban donde deberían de haber estado. I mean, the people, they took the path of least resistance by listening to false teachers. Porque siempre querían tomar el camino de menos resistencia escuchando a falsos predicadores. And when they did that, they set themselves up for spiritual ruin. Y cuando hicieron eso, lógicamente se pusieron en el camino de una ruina espiritual. And it's the same way in our culture here for today. Y es lo mismo en nuestra cultura en este día. Now, we have a conservative type of government at the federal level in the United States. Tenemos un gobernador conservativo en el lado federal en Estados Unidos. But the moment that Trump stepped into office, I thought to myself, I can't really say whether a true revival is happening in America. Pero cuando Trump entró a la oficina, no estaba seguro de que un reavivamiento estuviese entrando en Estados Unidos. Now, those of you, who watch the news, you know that conservative commentator Charlie Kirk was assassinated this past Wednesday. Para los que escuchan las noticias, ustedes saben que Charlie Kirk, un conservador, fue asesinado este miércoles. And you may not have agreed with all his positions. Quizá usted no está de acuerdo con las posiciones que él tenía. But judging by the man's statements and how he spoke with people, the man was trying to actually get people saved. Pero cuando usted observa lo que él estaba hablando, su meta era de que las personas alcanzasen salvación. And I'm reading the comments on YouTube. People are saying, I haven't been to church in 3 years, but ever since Charlie Kirk got shot, I'm going back to church this Sunday. Y estuve leyendo los comentarios en YouTube y personas diciendo que no habían estado en la iglesia por unos 3 años, pero debido a lo que aconteció, iban a regresar a la iglesia este domingo. I mean, I'm seeing comments on YouTube like, I haven't been in church in years, but my son or my daughter follows Charlie Kirk, and they become Christian. I think I might go back to church this Sunday. O papás que estaban haciendo este comentario de que los hijos estaban siguiendo a Charlie Kirk en las plataformas sociales y que se habían hecho cristianos y que por esa razón ellos iban a regresar a la iglesia también. Now, I praise God for anyone who makes the right decision for Jesus Christ. Don't get me wrong. Y gloria a Dios por los que hacen una buena decisión por Jesucristo. No tomen los comentarios equivocadamente. But my question is this. Pero mi pregunta es la siguiente. How long will the emotionalism last? ¿Cuánto tiempo va a durar la emoción? Okay, most people, remember, when they live their Christian life, they don't necessarily live it according to biblical principles. They live it according to the emotion of the moment. Y recuérdense que dos tipos de cómo vivir la vida, de acuerdo a los principios bíblicos o la emoción del momento. Now, the moment may be 1 week, it may be 1 year. I don't know. El momento puede ser una semana o un año, no lo sé. But once the feeling wears off, what are they going to do? Will they leave? Pero cuando la emoción se acaba, ¿qué va a acontecer? ¿Se van a ir? Or are they going to stay and let Christ show them a little bit more of His glory as time goes by? O se van a quedar y dejar que Dios les enseñe su gloria a través del tiempo. My question to this congregation here: are we spiritually where we should be? Y la pregunta para la congregación aquí esta mañana es si espiritualmente estamos donde debemos estar. When you come to Heritage Baptist Church, it's so that we can lead you to spiritual growth. Cuando usted viene a Heritage Baptist Church es para que usted tenga un crecimiento espiritual. I mean, these leftists, these godless people, they're very strange people. Todos los que están en el lado derechista son personas bastante extrañas. I mean, in one moment, they're telling me that they're spiritual, but they're not religious. En un momento están indicando que son espirituales, pero no son religiosos. And if I disagree with them about a political or religious issue, then they wish for my children to be aborted and they wish for me to die. Y si ellos notan que yo estoy en desacuerdo por alguna de sus ideas, quieren que mis hijos sean abortados o que yo muera. I mean, that's exactly what they said about Charlie Kirk this week.
Eso fue básicamente lo que dijeron de Charlie Kirk esta semana. Now, this sermon isn't about Charlie Kirk, but it is one of the events most strongly that happened. Y este mensaje no se basa en Charlie Kirk, simplemente es uno de los eventos que pasaron esta semana. Because we cannot call ourselves spiritual if we act in a carnal manner. Porque no podemos llamarnos espirituales si estamos trabajando de una forma carnal. The goal when you come to Heritage Baptist Church is to give you spiritual discernment. Y la meta de cuando usted viene a Heritage es de que usted tenga ese discernimiento espiritual. That the next time someone from the Watchtower organization knocks on your door, you better know what they believe and represent. Para que cuando alguien de la Watchtower viene y le toca la puerta, usted sepa exactamente lo que le quieren compartir y lo que ellos representan. When they show up at my door, the conversation generally does not last more than 3 minutes. Cuando llegan a mi puerta, generalmente la conversación no dura más de 3 minutos. One of them asked me, so we can read it from what Bible version do you want us to read it from? Y una vez me preguntaron de qué versión de la Biblia querían que ellos leyesen. I said the King James Version because that's what your founder Charles Taze Russell rejected. Y le dije de la King James porque esa es la versión que su líder rechazó. Because it disagreed with all of his doctrinal positions. Porque está en contra de todas las doctrinas que él implementó. Okay, and even people that come in here, oh, I'm Baptist. Well, what type of Baptist? Aún personas que vienen y dicen ser bautistas y se les pregunta qué tipo de bautistas. Okay, if they tell me that they're Baptist, but they're marching with Black Lives Matter, they are not biblical Baptists. Sí, están diciendo que son bautistas, pero están en las marchas de ese movimiento de Black Lives, lógicamente no es compatible. By the way, Black Lives Matter is a pro-gay, pro-abortion movement. Este movimiento de Black Lives Matter es un movimiento que está a favor de los derechos de homosexuales y conflictos raciales. Okay, you can't tell me that you're a biblical Christian when you're marching for the things that go entirely against this Bible, but it requires discernment. Y no me puede decir que es un cristiano cuando está en esas marchas que van en contra de lo que enseña la Biblia, y eso es el discernimiento espiritual. Hey, when you come to this church, I'm hoping that you'll get spiritual excellence. Cuando usted viene a esta iglesia, espero que usted pueda alcanzar una excelencia espiritual. Okay, I want us to be excellent in the way that we win souls. Excelencia en la forma en que se ganan almas. Okay, I want us to be excellent in the follow-up visits. En dar seguimiento a las visitas. Okay, sometimes people have this mindset. Well, Brother Justin, we led 50 people to Christ. Can you go do the follow-up? Y muchas veces las personas tienen ese concepto de que el trabajo de ellos es guiar a personas a Jesucristo, pero el seguimiento es para el pastor. Now, depending on who gives me the contact, I say, no, you got to follow up on your own contacts. Dependiendo de quién me da el contacto, le digo, no, tú tienes que hacer ese seguimiento. They don't know who I am, but they know who you are. Porque no le conocen al pastor, pero le conocen a usted y ya han establecido una relación con usted. Okay, and if it's someone who said, Brother Justin, they don't speak my language, I need your help, I'll go with you. Ahora, si ellos tienen barreras de lenguaje, es diferente. Okay, but I'm talking about spiritual excellence where we don't say, well, we made a mess, Brother Art will clean it up. No es eso de que vamos y causamos un conflicto y luego alguien tiene que ir y resolverlo. I mean, one time an ex-staff member planned an event, he left a huge mess behind. Una vez un miembro del staff hizo un evento y dejó mucha basura. Well, on Monday morning, Pastor said, you be the one who cleans it up. And he had to clean it up all Monday morning. Y el lunes el pastor le dijo, bueno, tú lo hiciste, tú tienes que limpiarlo, y él tuvo que hacerlo esa mañana. Look, I'm not saying that anyone here is incompetent. No estoy diciendo que los que están aquí son incompetentes. But look, we will not make it in the Christian life unless you have a pastor at your home church. Pero nunca va a tener éxito en su vida espiritual si usted no tiene un pastor en su iglesia local. Unless you have good brothers and sisters in the faith working with you. O hermanos y hermanas en la fe que trabajan con usted. Okay, I mean, it's amazing to me how many people say, well, I don't need to go to church to be a good Christian. Es increíble la cantidad de personas que dicen que no necesitan estar en una iglesia para tener una buena vida cristiana. That's true. You also don't need to go to a sushi restaurant and enjoy, 5-star sushi, okay? Es lo mismo, no puede disfrutar la comida de un restaurante de 5 estrellas si no está ahí. But I'd rather not have to cook my own raw. I'd rather not have to prepare my own raw fish at home.
pero yo prefiero no estar preparando el pescado en casa. Just ask this brother over here, okay? Y pregúntale al hermano aquí. I mean, I remember knocking on the door of an 85-year-old Salvadoran lady, and I asked her, so do you make pupusas at home? She says, oh, no, it's too much work. Le pregunté a una persona del Salvador si hacían sus pupusas en casa y me dijo, no, es demasiado trabajo. Okay, now, granted, you should read your Bible and pray alone, but you also need to do it in the group context as well. Tiene que leer y meditar en su Biblia a una forma personal, pero también tiene que tener ese contexto en un grupo. You know, people's mindset, they always look for a church where cosmetically they would be a good fit, whatever that means. Y las personas siempre están buscando en la iglesia que les interesa más lo cosmético y de que puedan ellos encajar en ese medio. I mean, people ask, well, what ethnic makeup is your congregation? Y siempre me preguntan de qué grupo étnico es mi congregación. I said, well, we're a bunch of different colors, but don't let these chinky eyes fool you. I'm speaking to you in plain English, aren't I? Le digo que no se tiene que fijar en eso, que estoy hablando en inglés. I said, oh, no, that's not what I meant, okay? Y me dijo, no, eso no es lo que estoy preguntando. Okay, are the pastor's sermons engaging? Si los pastores, si el mensaje del pastor es algo que le llama y le envuelve. Now, I don't like boring preaching either, okay? A mí no me gusta también la predicación aburrida. But it's amazing. We even get like keynote dynamic speakers, and people should have taken a coffee shop before they sat down in the church service. Pero es increíble, a veces se traen predicadores que son bastante dinámicos y pareciese que las personas no tomaron café ese día. Are the people genuine? Si son genuinos, Does the church have programs for my children? que si la iglesia tiene programas para sus hijos, How is the music at your church? del tipo de música que hay en la iglesia. And those aren't evil things to judge a church by, but let me ask you, are those eternal things to judge a church Y by? esto no son cosas que son malas y que no se tienen que preguntar, pero valen la pena, son algo eterno, esas cosas que las está preguntando. Now, you may have read these 6 verses. You're saying, Brother Justin, I have no idea what I just read. Quizá leo estos 6 versículos y no tiene idea de lo que se leyó aquí. These 6 verses deal with the failure of spiritual leadership in Israel, and Jesus himself coming to fix all of that. Este pasaje aquí habla del fracaso del liderazgo en Israel y Jesucristo tuvo que venir a arreglar esto. Now, the next time you visit a church, any church, I don't want you to ask those questions that I just asked. Y la próxima vez que usted visita una iglesia, no quiero que pregunte esas preguntas de las cuales hablamos. I want you to change the questions. Que cambie las preguntas. I want you to ask something instead. Que pregunte lo siguiente. Is your pastor, do your pastors and deacons fulfill all the qualifications from 1 Timothy 3 and Titus chapter 1? De que si los que están en liderazgo llenan las calificaciones que están escritas en Tito capítulo 1. I mean, you'd be amazed how many people never ask that question. Well, the church is there, I assume the pastor's qualified. What if he isn't? Y la gente nunca pregunta esto, asumen que el pastor es calificado, pero ¿qué tal si no lo es? I mean, is his moral life clean? ¿Su vida moral está limpia? I mean, I remember going to a church on vacation, and the pastor just seemed very distracted. Fui a una iglesia cuando estaba en vacaciones y el pastor parecía muy distraído. And my dad went to that same church a few months later. I was like, man, this guy couldn't even preach from 1 Timothy. Y mi papá después, tiempo después fue a esta iglesia y me dijo que él ni siquiera podía predicar de 1 Timoteo. You know, 2 years later, we found out that he left the ministry. You know, he had an LGBTQ boyfriend. En 2 años después él abandonó el ministerio porque estaba en una relación homosexual. Okay, I'm saying that when we come to church, it's so that we can have accountability. Accountability says, hey, you can't even wear, you know, those shoes to church. But accountability says, hey, Brother Justin, how's your prayer life this week? Y cuando venimos a la iglesia es ese tiempo de tener esa responsabilidad personal. Si alguien me pregunta cómo es su vida de oración esta semana. I mean, pastor doesn't even like going to pastors' fellowships. Imagine that. Imagínense que el pastor no le gusta ir a lugares de convivio. Imagínense eso. Hey, Pastor Paul, what books have you been reading? Preguntan de qué tipo de libros ha estado leyendo. I think you understand. I'm not against books. I'm not against education or information. Yo no estoy en contra de la educación o de información. But no one at these pastor fellowships is asking, hey, when's the last time God broke through to you during an extended season of prayer? Porque nunca de estos pastores hacen la pregunta de cuándo pudiste ver
victoria después de una época profunda de oración. When was the last time you got away to some mountainous area or some area that overlooked the bay and just prayed until God came through? Cuando fue la última vez que subiste a una montaña en el área de la bahía para orar por un área para que Dios diese victoria? What things is your pastor praying for that no one else is praying for? ¿Qué es lo que su pastor está orando diferente a lo que usted está orando? Those of you men you've prayed with me on the Monday night meetings, you know exactly. Lord, help us to pray for things that no one else is praying for. Y los que asisten a las reuniones de oración los lunes en la noche, siempre oramos de que nos ayude a orar por cosas que Dios no, otros no están orando por ello. Because we need God to do things that no one else is doing. Porque nosotros tenemos que orar y pedir que Dios nos ayude a hacer cosas que los otros no están haciendo. Oh, here's another one. Can the pastor lead his family? O el pastor es capaz de guiar a su propia familia. Okay, now I think you can probably tell that, that the apples didn't fall very far from the tree, okay? Usted puede darse cuenta que las manzanas no caen muy lejos del árbol. I was teasing my wife. I asked her this morning, do you like the children we've produced? Y le estaba preguntando a mi esposa el otro día si le caían bien los hijos que habíamos producido. And half jokingly, half seriously, she said, no, it's all bad fruit. Y dijo que no, porque es mala fruta. Okay, I mean, look at it, when the Bible says children not accused of riot, that means they shouldn't live like the prodigal son. Y cuando se habla de los hijos, la meta es de que no vivan como el hijo pródigo. I mean, the shooter this week of Charlie Kirk, his own dad put him in handcuffs and brought him to the police station. Si usted ve el evento que pasó el miércoles pasado, su propio papá le puso las esposas y lo trajo a la estación de policía. I wonder how many pastors would be willing to put their children under church discipline if their children were living in one of the sins according to 1 Corinthians chapter 5. De acuerdo a lo que dice Corintios, me pregunto cuántos pastores estarían dispuestos a poner a sus propios hijos en disciplina si no están viviendo de acuerdo a ello. Okay, it doesn't mean that you stone him the next chance you get, okay? No quiere decir que tiene que apedrearlo la próxima vez que usted tiene que disciplinarlo. But what it does mean, they can't serve in a visible position of leadership. Pero lo que quiere decir es de que no pueden estar sirviendo en una posición de liderazgo. And no one is to have contact with them except for the cause of, will you repent? Will you get your heart right with God? We want to accept you back into the fellowship. Y de que no tengan contacto a menos de que estén en el propósito de arrepentimiento. Okay, I mean, I don't agree with everything John Piper ever said. No estoy de acuerdo con todo lo que John Piper dijo. But he has a son named Abraham. Pero él tiene un hijo que se llama Abraham. Abraham, I don't know if Abraham's saved. No sé si él es salvo. I mean, the young man, got removed from the church membership for smoking and a bunch of other sins. Él fue removido de la iglesia porque estaba fumando y otra serie de pecados. But John Piper, he wrote a post one time that said, let the prodigals come home if they're repentant. Pero él escribió una frase una vez que dijo que había que dejar a los pródigos que regresaran a casa si se arrepentían. Abe Piper could come home anytime he wants if he would just humble himself. El hijo puede retornar en cualquier momento si se humilla. Okay, and it's got nothing to do with the failure of leadership of his dad. No tiene nada que ver con el liderazgo de su papá. The young man made his own decision. He's in his 40s and 50s now. He's reaping the rewards of his sinful behavior. Porque él es un adulto y él va a cosechar lo que sembró. Hey, next question. What is the mercy and long suffering of the pastor like? ¿Cuál es la misericordia del pastor? ¿A qué se parece? Okay, sometimes in dealing with sheep, you're going to deal with people who are very stubborn. Muchas veces cuando se lidera, tiene posiciones de liderazgo, se encuentra con personas que son bastante necias. And there are days you just can't pull the Jack Hyles or Billy Sunday treatment on them all the time. Y no se les puede dar el mismo tratamiento todo el tiempo. I mean, I listened to Kevin Wynn in Mexico City. Kevin Wynn, people calls idiots in Spanish. He escuchado a Kevin Wynn predicar en español cuando él a veces le llama idiotas a las personas en español. Now, I don't think I could do that to this congregation. Yo no creo que podía trabajar de esa forma en esta congregación. Okay, but there are times you're going to have to sit down with people who've made the same mistake 5 times in a row. Pero hay personas a las que se tienen que sentarse a hablar con ellos cuando hacen repiten el mismo error una y otra vez. And you're going to have to restore them in a spirit of meekness again.
y tiene que restaurarlos con humildad una vez más. Hey, does he have vision to take you further in your spiritual life? Si él tiene visión para hacerlo caminar más allá en su vida espiritual. You know, a lot of the preaching that goes on in pulpits is just to stimulate you intellectually. Porque muchas veces los predicadores que están en el púlpito es para estimularlo intelectualmente. I mean, the man may be 30 years old, but he spent 50 years in seminary. O sea, tiene, es una persona de 50 años que ha pasado 15 años en el seminario. Okay? And they're using theological terms no one even uses. Y están usando términos teológicos que nadie, absolutamente nadie no usa. Hey, the best tool is the one that you can use. La mejor herramienta es la que usted puede usar. Okay, I don't want to give information. I don't want to give something that you can't spiritually digest and use in your Christian life this very week. No puedo darle algo que usted no puede digerir espiritualmente esta semana. How are they following him? ¿Cómo le van a seguir? Case in point, Rick Martin had some men who went to Indonesia. El hermano Rick Martin tuvo unas personas que fueron a Indonesia. And they said, Brother Martin, pray for us that we'll learn to live without our hands, because it will chop your hands off if you own a Bible in Banda Aceh, Indonesia. Y le pidieron a él que orara por ellos si tenían que aprender a vivir sin sus manos, porque en ese lugar donde iban, si lo encontraban con una Biblia, le cortaban las manos. If the leadership won't give it up for Jesus Christ, why should the congregation give it up for Jesus Christ? Si el liderazgo no se entrega a Jesucristo, ¿por qué esperar que la congregación lo haga? And look at people do what people see. Y las personas siempre van a hacer lo que ven. If we haven't done anything risky for Jesus Christ, when will the congregation ever do something risky for Jesus Christ? They probably never will. Si nunca se toman riesgos para vivir la vida cristiana, ¿cómo se espera que la congregación lo haga? Okay, I mean, I went back to the same apartment complex where an armed robbery was just committed like several days before. Fui a un apartamento donde un robo aconteció días atrás. Okay, I mean, we were trying to get out of the van and a gunshot went off less than 100 feet away from us. Estábamos tratando de bajarnos de la van y cuando escuchamos un disparo. I said, maybe I can't bring my daughters here. Y me dije, bueno, quizá no puedo traer a mis hijas aquí. But we went back a few days later, and just every day I've gone to that apartment complex, I'm giving the gospel to people. It's incredible. Pero he retornado semanas después a entregar el evangelio a las personas que están ahí. Now, I'm not telling you go be foolish. No, ahora no le estoy diciendo que tome decisiones equivocadas. But what I'm saying is this. Lo que estoy diciendo es esto. Get out on the limb. That's where the fruit is. Que tenemos que ir y buscar el fruto. Okay? And there's times we're going to have to go into some neighborhoods that are not so savory. Y muchas veces vamos a tener que enfrentar esos vecindarios que no son muy seguros. Now, ladies, make sure you carry some mace in your purse at least, okay? Las damas tienen que traer protección con ellas. I don't want any men, you know, messing with you. I mean, you have to pull out that pepper spray and give it to him right in the eyes. Go do it. But you know, let's be harmless as let's be harmless as doves, but wise as serpents. Y tenemos que ser humildes, pero también tenemos que tener sabiduría. Okay, I mean, there's people, they don't even want to go into the safest neighborhoods of San Leandro to go soul winning. Hay personas que, por ejemplo, no quieren ir a ganar almas a los vecindarios más seguros de San Leandro. Hey, does your pastor, does he have vision to start new ministries in different regions? Si el pastor tiene esa visión de iniciar nuevos ministerios en diferentes regiones. You know, Brother Carlos, I feel really bad. I missed the last couple of events up in Petaluma. La última vez me perdí los eventos en Petaluma. Okay, and you know, I mean, Lord willing, one of these days, I mean, we'll have another fellowship out there, another gospel fellowship. Quizá uno de estos días podamos tener esa oportunidad otra vez más. Now, this is not an exhaustive list on what a good pastor is. Y esto no es una lista muy extensa de lo que tiene que ser un buen pastor. But I'm trying to get you to think as a leader. Pero quiero que piense como un líder. Even if you are a follower. Aunque usted sea alguien que está siguiendo. Okay, because look at all a leader is someone who's gone a little bit further than you. Porque lo que es un líder es alguien que trabaja un poco más fuerte que usted. Someone who's seen a little bit more than you. Que tiene una visión un poco más grande que la suya. Someone who may have been at it a little bit longer. Que ha estado quizá laborando un poco más tiempo. Doesn't mean that he's better. No quiere decir que es mejor. I mean, I don't think my Spanish will ever be that of a native's.
Y creo que mi nivel de español nunca será como el de un nativo. I mean, I don't know how much my American accent poked out yesterday when I was trying to give the gospel. No sé cuánto mi acento se notó ayer cuando entregaba el evangelio. Okay, but you know, people in Sao Paulo, they're not going to have any excuse when they stand before Jesus Christ. Pero las personas de San Pablo no van a tener una excusa cuando estén frente a Jesucristo. Okay, I mean, I'm not going to try to challenge the cooks in this ministry. Y no voy a tratar de enfrentarme a los que cocinan en el ministerio. I defer to the ladies on when it comes to food prep. I'm like, you just tell me what you want me to buy, and I'll go get it. Okay. Porque el que cocina es el experto y simplemente se le proveen los ingredientes. But I want you to think in terms of spiritual excellence. That's what leadership is. Pero tiene que pensar en liderazgo en excelencia, porque eso es lo que es el liderazgo. Because number one, Israel had to deal with the dryness of false teachers. Porque Israel tuvo que lidiar con los falsos maestros. Verses 1 through 3, we hear there of the latter rain. Y aquí en los versos del 1 al 3 hablamos de la lluvia. The latter rain is the rain that comes in March and April that crops need in order to grow. Y esa es la lluvia que cae en marzo y abril, que es la que se necesita para que las plantas puedan crecer. Those of you that heard Brother Mickey's Sunday PM message, there's times when the rain comes too late. Para los que escucharon el mensaje del hermano Mickey, a veces la lluvia llega tarde. Okay, and sometimes in monsoon areas, like at the tropics, the rain comes down. That's too much, and the rain causes floods, and it washes everything away. O muchas veces la lluvia llega como en el trópico en abundancia y eso también causa problemas. No, but the latter rain, it comes on time, and it's just enough. It's not there to flood you. Pero la lluvia que llega a tiempo no es para causar desastres. Hey, God's blessing is just like the latter rain. It comes on time, and it's not enough to kill you. Y eso es lo que es la gracia de Dios, que viene como esa lluvia que llega a tiempo. So Israel, the people, they're dying of spiritual thirst, but all they've got are these false teachers. Y en ese tiempo Israel está con una sequía espiritual debido a los falsos maestros. And they're listening to the messages, but their souls are about as dead and dry as when they came into this place. Pero están escuchando los mensajes, pero su alma está tan seca como cuando llegaron a esos lugares. Verse 2, it's vanity, it's all emptiness. Y en el verso 2 se habla de que es pura vanidad. It's promises they can't keep. Son promesas que no pueden mantener. You know, it's a message that stimulates your ego, but man, you leave as empty as you came. Es un mensaje que estimula su ego personal, pero al partir se va tan vacío como entró. I mean, you leave about as sinful as you came. O con tanto pecado como el cual entró. I mean, if people don't repent of their sins today, at least they ought to feel convicted. Good night. Si las personas no se arrepienten de sus pecados el día de hoy, al menos deben de tener esa convicción. Verse 2, the diviners have seen a lie. Y aquí podemos ver que los adivinos han visto mentira. They have false dreams, Tienen falsos sueños, visions that are not biblical. son visiones que no son bíblicas. You ever notice in these Pentecostal churches, oh, God is telling me to tell you right now, how come God didn't show up to me? Y dicen esas frases de que Dios me dijo que te dijera esto, pero la pregunta es por qué Dios no va directamente a llevar el mensaje. I mean, I find that most of my crazy dreams is probably because I had too much butter in my food right before I went to bed. Y muchas veces esos sueños son causados por lo que se comió antes de ir a la cama. Violent dreams, oh my goodness. Sueños de violencia. Most of the time, your dreams are just what your mind is thinking about when you're asleep. That's all it is. O los sueños muchas veces es lo que su mente está pensando cuando está dormido. I'm thanking God that whenever I have a dream about being stuck back in high school, that I wake up and I'm back in my bed and I'm married to my wife with 2 children. Okay. Doy gracias a Dios que cuando sueño que todavía estoy en high school y me despierto y me doy cuenta que ya tengo esposa y 2 hijos. I mean, I'm hoping that if I ever have any contact with my classmates, it's for the gospel, but those chances were 20 years ago. I blew it, okay? Y que si tengo otra vez contacto con los compañeros de clase es para compartirles el evangelio, pero esa oportunidad fue 20 años atrás. Comfort in vain, verse 2. Estar ahí con un vano consuelo en el verso 2. They promise peace, but there's war. Prometieron paz, pero hay guerra. They promise prosperity, but there's spiritual ruin. Prometieron prosperidad, pero una ruina espiritual. And with no spiritual leadership, Israel just goes astray, and they're subject to all the dangers around them. Y como no hay liderazgo,
están sufriendo las consecuencias de la falta de liderazgo. They're easily eaten by wolves and bears. Están siendo fácilmente devorados por osos y leones y lobos. They're easily fooled by everybody who comes their way. Son engañados por cualquiera que viene en su camino. Brother Justin, I heard that there's a new version on the Bible market that's just like the King James Version. Por ejemplo, cuando vienen y dicen, escuché que hay una nueva versión de Biblia que es idéntica a la King James. And then I find out there's a bunch of liberal churches that were on the translation team. Y me doy cuenta de que los que tradujeron son bastante liberales. Okay, don't believe everything you hear No creen todo lo que escuchan, unless it's from the Bible. a menos que es directamente de la Biblia. I mean, case in point, pastors interviewing one of our newer members, and the person came out of Calvinistic type churches. Hay una persona que entrevistó al pastor recientemente y él salió de una iglesia calvinista. And a lot of these types of teachers are very arrogant and very proud of the expositional preaching. Y estas personas generalmente tienen mucha arrogancia y porque piensan que son muy desarrollados en la forma que ellos predican o enseñan. Okay, now in case you're wondering, at this church we use what is called expositional preaching. Go ahead. En esta iglesia usamos el método de exposición. All that means is that we're telling you the meaning of the verse and giving you everyday application. That's all it is. Que leemos y le explicamos el contenido del versículo y cómo aplicarlo diariamente. Es solamente eso. But a lot of these guys, yeah, we do expositional preaching. Well, don't glory in the method, glory in your Savior. Pero cometen el error de glorificarse en el método en lugar de glorificar al Salvador. Okay, I think you understand. I'm not knocking expositional preaching. We're getting it right here. No estoy haciendo de menos el método porque lo aplicamos aquí. I'm not knocking education, but the Bible says that knowledge puffeth up, but charity is what edifieth. Y no estamos en contra de la educación, pero la verdad, el contenido es lo que edifica. There's no humility in these false teachers. No hay humildad en estos falsos maestros. I mean, we had a family in our San Leandro congregation. They used to follow Harold Camping. Hay una familia que seguía a Harold Camping en la iglesia. And then they stopped following him when 2012 Jesus didn't come back physically, okay? Y cuando él dijo que Jesucristo venía y no vino físicamente, ellos dejaron de seguirlo. And when they came to us, they said, Pastor Fallon, we're still detoxing from Mr. Camping's teachings. Y cuando vinieron y hablaron con el pastor, le dijeron de que todavía estaban desintoxicándose de todas las falsas predicaciones que habían recibido de él. By the way, Mr. Camping, he never gave a refund on his false teachings, unfortunately, either. Desafortunadamente, él nunca retornó lo que había tomado de las falsas enseñanzas. Hey, those of you that were here last week in San Leandro, you heard me say this. The absence of God is worse than the judgment of God. Y los que estuvieron la semana pasada en San Leandro me escucharon decir de que la ausencia de Dios es peor que Dios venga y le juzgue. Because when God chastises us, at least there's a measure of mercy within it. Porque cuando Dios nos reprime, siempre hay misericordia atrás de la reprensión. When we're under the absence of God, we're subject to all the danger around us. Pero cuando no hay presencia de Dios, nosotros estamos sujetos a todo el peligro que está alrededor de nosotros. I mean, that's why David said, hey, David, you got 3 judges to choose from. You can choose 90 days of starvation, 90 days of being chased by your enemies, or 3 days of pestilence. Which one do you want? Por eso a David se le dieron tres opciones de qué era lo que quería, de qué forma quería que fuese castigado por los errores que había cometido. Okay. Now, in this church, sometimes leadership has to make hard decisions. Muchas veces el liderazgo en esta iglesia tiene que hacer decisiones fuertes. We have to give you hard commandments. Se tienen que dar mandatos fuertes. You know, love the people that hate you. Okay. Por ejemplo, amar a los que le detestan. Hey, but hardness under godly leadership is better than chaos under no leadership. Pero esos mandatos duros bajo un buen liderazgo es mejor que estar sin liderazgo en un mundo de caos. I mean, there's people out there, they think they don't need any leadership.
Hay personas afuera que piensan que no necesitan nada, absolutamente nada de liderazgo. That's the reason why they've never accomplished anything for anybody. Por eso es que no pueden llenar absolutamente nada de lo que, o no hay nada de un récord de lo que han hecho. The fact of the matter is, nobody has ever done things without great leadership in their life. Nadie puede llegar y hacer cosas grandes en su vida sin un buen liderazgo. I am the product of many good preachers who I've had good fellowship with. Yo soy el producto de muchos buenos predicadores con los cuales he tenido compañerismo. Because without someone in our lives to watch over us, we don't see our own character flaws. Porque sin que alguien nos esté dando esa guía, no podemos ver los propios errores que tenemos. We believe some of the most absurd things. Podemos empezar a creer las cosas más absurdas. Oh, I don't want to go to church. Nobody likes me there. They don't even know who you are. Why can they not like you? Por ejemplo, no querer ir a la iglesia porque no le cae bien a los que están ahí, cuando los que están ahí ni siquiera le conocen. Okay, we live in a world where men are content to not preach the word of God full time. Hay, por ejemplo, en un mundo donde estamos viviendo hoy, donde los hombres están contentos en no predicar la palabra a tiempo completo. People call Paul Chapel every single week. Can you recommend a pastor to our church? Hay personas que le están llamando a Paul Chapel cada semana para que recomiende a un predicador para su iglesia. Hey, the demand exceeds the supply. La demanda que hay es muy grande y no se puede llenar. I've never heard of a church that did well without a good pastor or evangelist leading them. Nunca he escuchado una iglesia que esté haciendo las cosas muy bien sin un pastor o sin un líder. They didn't know why. Such a church doesn't know why they exist. Porque esa iglesia no sabe por qué existe. They've got moral or financial problems. Tienen problemas morales o financieros. They've got internal division among the members. Hay división en los miembros. Okay, they've got no one who's out there getting the gospel to anybody. Nadie que está entregando el evangelio a nadie ahí. But that's just the byproduct of the dryness of false teachers. Pero esto es un producto de esa sequía de buenos predicadores. Hey, number two, beloved, we see God's judgment upon false teachers. Vemos el juicio de Dios en los falsos maestros. Now in verse 3, I don't know how God judged the false teachers, but he did. No, en el verso 3 no se identifica cómo Dios juzgó a los falsos maestros, pero lo hizo. Now, some of you who've ever read, for those of you who ever read the book of Jeremiah, in Jeremiah 28, some guy comes up and says, hey, Jeremiah, what you said isn't true. En los que leen en Jeremías 3:28, alguien vino y le dijo a él directamente, lo que tú dijiste no es verdad. This false prophet Hananiah, he said, we're not going to go into captivity. Y Ananías, este falso profeta, le dijo, nosotros no vamos a ir en cautiverio. 3 months after he made his false prophecy, this false prophet Hananiah died. Después de 3 meses, este falso profeta murió. In fact, every one of those false prophets of Jeremiah said they all went into captivity. Jeremiah was the only one who wasn't under the Babylonian captivity. Y de todos los profetas que dijeron que no estarían en cautiverio, Jeremías fue el único que no fue a cautividad. I mean, some of you 2 weeks ago, you heard about that false prophet David Taylor. That guy had like $50 million mansion. He just got arrested by the FBI. Si ustedes escucharon la semana pasada este falso maestro David Taylor, la semana pasada fue arrestado por estar robando. Okay, I heard of a pastor in our circles in Mindanao. The man got arrested. Otra persona en el círculo que también fue arrestado. Got removed from the ministry because he murdered the man who tried to expose his adultery. Él lo que hizo fue haber matado a la persona que expuso el adulterio que él estaba cometiendo. God has his way of getting rid of false teachers, don't worry. Dios tiene métodos para apartar a los falsos maestros, no se preocupen. Now the only difference is that God is a lot more patient than you and me. La única diferencia es de que Dios tiene más paciencia que usted y yo. Well, Brother Justin, why doesn't God just get rid of all those prosperity theologians that are surrounding President Trump? ¿Por qué no Dios quita a todos estos falsos profetas que anuncian ese evangelismo de prosperidad que están alrededor del presidente Trump? Well, did you know that God never let Elijah kill Ahab and Jezebel? Think about that for a minute. ¿Sabe que Elías nunca permitió que se matase a Jezabel? I mean, you read the book of Jude, you read the book of 2 Peter. God wants false teachers to get saved.
Porque si usted lee, Dios lo que quiere es de que esos falsos maestros alcancen salvación. I mean, how many of us, when's the last time we prayed, Lord, I'm praying for reprobates and apostates and LGBTQ and God haters to all get saved? When was the last time we prayed that? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos de que todos los que son reprobados o los que están en el área de LGBT alcancen salvación? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Okay, but you know, Ahab eventually he died in battle. Sabe que Ahab eventualmente murió en una batalla. You know, Jezebel got thrown out of a window and eaten by dogs. Jezabel fue lanzada por la ventana y fue comida por los perros. And Elijah never once touched them. Elías ni siquiera tuvo que tocarlos. Okay, even Manasseh, one of the most wicked kings of Judah, he turned from his ways when he was older. Y aún Manasa, uno de los reyes muy maléficos, él a los finales de sus días cambió la forma de ser. Here, let's all stand. Let's get some blood flowing back in your legs. I know that this is a heavier message, okay? But I'm trying to help you here. Vamos a ponernos de pie por un momento. I think God lets false teachers live to help us exercise discernment as well. Y creo que muchas veces Dios permite que esos falsos maestros estén ahí para que nosotros podamos desarrollar ese discernimiento. So that people can see the difference between us and them. Para que las personas puedan ver la diferencia entre ellos y nosotros. I remember knocking on an ex-Catholic's door in South Hayward about 13 years ago. Recuerdo una vez que toqué la puerta de un ex católico en Hayward 13 años atrás. Now this man was about to have a nervous breakdown, okay? Iba a tener una recaída de un shock nervioso. This guy was smoking so much that when me and Brother Saul left the house, my shirt smelled like nicotine. Estaba fumando tanto que cuando nos fuimos de su casa con el hermano Saúl, mi camisa tenía olor a nicotina. I mean, the air quality might have been about as bad as Pakistan or Beijing by the time we left. Okay? La calidad del aire era como de Pakistán o Beijing cuando nos fuimos. And this man said, you know, I don't even like most pastors, but I think I'll listen to you. Y me dijo, a mí no me caen bien todos los pastores, pero te voy a escuchar. And God has put you into the lives of people like that because they're not going to listen to the T.D. Jakes and the Joel Osteens out there, but they want to see if you're real. Y Dios pone esas situaciones porque ellos nunca van a escuchar como pastores como Joel Osteen, pero Dios lo pone en esa situación para ver si usted es real. Because you explain to them the difficult passages in the Bible. Porque tiene la oportunidad de explicar esos pasajes difíciles en la Biblia. Because you don't have moral or financial scandal like all these people on TV. Porque no tiene esos escándalos morales como esas personas que están en televisión. Hey, God's judgment is coming. Don't worry. El juicio de Dios viene, no se preocupe. Oh, number 3, beloved, this is where it really gets hot. The arrival of Messiah. La llegada del Mesías. Remember, the Bible is a book about Jesus, not a book about your pet peeve or your politics or whatever. Recuerde que la Biblia es acerca del Mesías, no es algo político o similar. Verse 3, when there was no spiritual leadership, the Bible says that Jesus Christ himself came out. Dice que en verso 3 que cuando no había liderazgo espiritual, Jesucristo vino. God visited Judah and used them as his weapon. Jehová los visitará y los pondrá como su herramienta. Okay, verse 4, Jesus is the cornerstone. Y aquí en el verso 4 vemos como Jesucristo es la piedra angular. I mean, first thing you do before you start pouring your concrete and framing your walls, you get your corners set. Lo primero que se hace en una construcción es poner esa piedra angular. Before the Jews would start building up walls or stones together, they would put the cornerstones in first. Jesus Christ goes first before we build anything. Cuando se construye una pared, se tienen que poner los cimientos primero. Jesucristo es esa simiente para todo lo que hacemos. Verse 4, he is the nail. He is the tent stake that holds the tabernacle up. En el verso número 4, Él es la clavija, Él es el que, You may be seated. el que mantiene la firmeza en el tabernáculo. Because if in the desert, you have four seasons in the desert. Are you ready? Porque en el desierto tiene 4 épocas. I always tell people the weather in Lancaster, California is beautiful. It's hot, cold, windy, or not windy, and it could come in any combination. Y les digo a las personas que en Lancaster el clima es caliente, frío, con mucho viento y puede venir en cualquier combinación en cualquier momento. Okay,
and those 50 miles an hour wind, if you don't have your tent stakes in, they're going to blow your tent into China, Y okay? si usted no tiene su tienda de campaña bien asegurada ahí, esos vientos de 50 millas le van a quitar todo. Okay, but if you have a good tent peg, your tent peg is going to be there until the Lord comes back. Pero si la tienda está bien asegurada, se va a mantener ahí hasta que Dios venga. Hey, Jesus Christ is the one who holds down the tabernacle that we build for him. Jesucristo es el que mantiene ese tabernáculo que nosotros construimos. Hey, verse 4, out of him the battle bow. Jesus Christ is our bow and our arrow. Jesucristo es el arco de guerra. Jesus Christ is the one who sends out every oppressor. He allows kingdoms to rise and fall. Él es el que trae la opresión, es el que permite que los reyes suban al trono y caigan. When leadership fails, as it did in Israel here, Jesus is more than enough to fill the void. Cuando el liderazgo falla, como estamos viendo en ese pasaje, Jesucristo es el que viene y llena ese vacío. Hey, whenever God goes to war, he goes through you and me. Cuando Dios va a la guerra, lo hace a través de usted y yo. Because that's how he used Judah as his goodly horse in the battle. Porque así es como él usó a Judá ahí en esa batalla. I mean, I haven't been around horses for a long time. I forgot how tall horses were until yesterday. Y no he estado alrededor de caballos por mucho tiempo hasta que los vi el día de ayer. I wouldn't want to have those things run over me. And when those things stop, you could feel that from like 10, 15 feet away. No quisiera que ninguno de ellos me pisoteara, porque cuando están caminando los puedes sentir a larga distancia. Okay, and the Bible says that God uses his believers as his horse. Y la Biblia dice que Dios usa a los creyentes como caballos. You can't build the church on one man's personality. The church must be built on Jesus Christ. No se puede construir una iglesia en la personalidad de una persona. Tiene que ser construida bajo Jesucristo. And God help our churches if we have a Diotrephes type of person who comes up in the midst and just wants to, hey, it needs to be all about me. Look, if I got replaced tomorrow, I would not be jealous if I got replaced tomorrow. Yo no tendría envidia si fuese reemplazado el día de mañana, pero que Dios nos libre de tener un líder que a toda la adoración sea para él. You can't have just one man or woman who holds the ministry down when the winds start blowing. No puede tener a una sola persona que mantenga el ministerio cuando todo el viento está en contra. It's got to be the Lord Jesus Christ who raises up the wisdom that we need to make for our decisions. Es Dios quien trae esa sabiduría que debemos de tener para hacer las decisiones. You can't have only one key fighter in our church. Jesus Christ needs to be the bow working with all of us. No solo tenemos que tener a un valiente en la batalla, es Jesucristo quien hace esa pelea con nosotros. And no one person can have all the authority in this church. That's where Jesus Christ gathers every oppressor together. Ninguna sola persona puede tener la autoridad en la iglesia. Es ahí donde Jesucristo trae esa opresión. Because there are a lot of ministries where the ministry slowly becomes all about the pastor or about the worship leader, especially in a social media age as this one. Especialmente en una época con muchas plataformas sociales, cuando el enfoque trata de hacerse en un líder o en el que está predicando o el que está dirigiendo la música. Now, the pastor or the music people are some of the most visible people in the church, but their purpose is not so people can see them, but they can help people see Jesus Christ. Y el pastor y el líder de la música son los más visibles en la iglesia, pero el propósito no es de que ellos sean visibles. El propósito de estos líderes es de que las personas sean guiadas y ver a Jesucristo. It's not so we can do our own little thing like a couple of years ago when people started posting on Instagram and Facebook, hey, I'm leaving the faith. I'm trying to take as many people as I can with me. No es como esa época cuando todos comenzaron a poner en las plataformas sociales de que se estaban yendo y mirando a ver cuántas más personas se podían llevar con ellos. It's our duty to lift up Jesus Christ so that you worship him and him alone. Y es nuestra responsabilidad levantar a Jesucristo, de que se vea que le adoramos a Él y a Él solamente. I mean, next week's lesson is going to talk about respecting the leadership. En la próxima semana el mensaje va a ser acerca del respeto del liderazgo. But only Jesus Christ is worthy of worship. Solamente Jesucristo es merecedor de adoración. In number 4, beloved, there's the victory of God's people. En punto número 4 está la victoria del pueblo de Dios. Verse 5, Israel will walk on their enemies like mud in the street. En el verso 5 dice que se ve como Israel camina sobre los enemigos. Because the Lord fights their battles. Porque Dios pelea esas batallas.
I mean, if you've ever looked at ancient warfare, I mean, people wanted horses. I mean, that's how the Mongols conquered all of Asia and half of Europe. Si usted ve en las batallas anteriores, las personas preferían a los caballos porque era la forma en que conquistaban. I mean, just imagine if every single Marine or every single soldier in the army had a tank. Imagínense si cada soldado en el ejército tuviera su propio tanque. But here, the horse riders are going to be defeated. Tanks are going to get blown up. Pero aquí los jinetes van a ser derrotados, los tanques van a ser explotados. Military might is no match for God's might. Porque el poder militar no es algo que pueda enfrentar a Dios. Verse 6, God's going to bring back Israel and Judah into the land as if he had never cast them off. Y en el verso 6 se ve cómo Dios los trae de retorno a la tierra como si nunca los hubiese sacado de ahí. Now, back in the those of you who were here for Friday night Bible study, you know that the temple had the registry of all the birth records and genealogies and so forth. Para los que estuvieron en el estudio del viernes en la noche, pudieron ver cómo estaba el registro de la genealogía de todos los que estaban ahí en el templo. You needed that so you could buy land. Y este récord era importante para poder obtener terreno. But with each subsequent exile, it became harder and harder to trace which tribe you came from. Pero con cada exilio que hubo era mucho más difícil poder ver el lineaje. I mean, just look up any Jew today, Einstein, Zuckerberg, Benjamin Netanyahu. You'll get which geographical area they came from outside of Israel, but you can't, I mean, we don't know. Zuckerberg, we don't know whether he's from Gad, Asher, Dan, Naphtali, Issachar, we don't know where he's from. Si usted observa el día de hoy, por ejemplo, si usted observa a Zuckerberg o Benjamin Netanyahu o cualquier otro judío actual, no se puede identificar plenamente exactamente de qué tribu vinieron. I mean, they might be Ashkenazi Jew or Sephardi Jew, but you can't tell which tribe back in Genesis they came from. No se puede identificar directamente de qué tribu vinieron de las tribus de Génesis. Okay, the records were lost back in the Assyrian captivity. Y esos récords que había fueron perdidos bajo la cautividad con Asiria. But bloodlines don't stop God. Lo que el lineaje de la sangre no detiene a Dios. You know, God was able to intertwine Jesus' bloodlines to preserve both his human side and his kingly side in Matthew and Luke. De acuerdo a Mateo y Lucas, Jesucristo fue preservado. He'll do it again with this new generation of Israeli Jews. Él lo hará una vez más con estas nuevas generaciones de israelitas y de judíos. I mean, someone's going to do the DNA testing these days and see which region of Israel did they come from. Did they come from Manasseh? Did they come from Ephraim? Which tribe did they come from? Alguien hará ese estudio sanguíneo para determinar de qué tribu directamente vinieron. You say, well, how does this deal with us as Christians? Y cómo esto se relaciona con nosotros como cristianos. Remember, God's first dealings is with the Jewish people. Recuérdese que Dios primero trabaja con los judíos. Okay, we only came about, in Acts chapter 8 and 9, 10. Nosotros aparecemos en el capítulo de Hechos 9, 10. God's going to keep his promises with these believing Jews in the coming kingdom. Dios va a mantener sus promesas con los creyentes, judíos creyentes en el reino venidero. Hey, don't ignore what's happening in the Middle East. No ignore lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. I know a lot of left-leaning organizations are pro-Palestine, but God is not finished with Israel. Hay muchas organizaciones que están al lado de Palestina, pero Dios no ha terminado con Israel. Whatever victory God has promised the Jews, we should rejoice with them because we had faith just like Abraham did. Y toda victoria que tienen los judíos tenemos que regocijarnos porque tenemos esa fe como Abraham la tuvo. The faith that we have today is the same faith that Abraham had 3,500 years ago. La misma fe que nosotros, que usted y yo tenemos, es la misma fe que Abraham tuvo 33,500 años atrás. Okay, whatever blessing spiritually that God gave, we can rejoice that because He gave the same. Y cualquier bendición espiritual que recibimos tenemos que regocijarnos porque Él dio lo mismo. But it needs to be the Lord who fights our battles. Tiene que ser Dios quien pelea nuestras peleas. If our hearts are not pure, the Lord will not fight our Si battles. nuestros corazones no son puros, Dios no va a pelear esas peleas. If there are idols in our hearts, then God will not fight our battles. Si hay ídolos en nuestro corazón, Dios no peleará nuestras peleas. And we shall be beaten even as Israel was. Y vamos a ser derrotados como fue Israel. One of our missionaries sent me a report this week.
un misionero que me envió un reporte esta semana and he said there was an Iranian Christian woman who had been living in the USA for 5 years with her husband. y me comentó de una ciudadana americana que había estado viviendo en Estados Unidos por 5 años. And this Iranian woman, she said, I want to go back to Iran in spite of the persecution. Y esta mujer dijo que quiere retornar a Irán a pesar de la persecución que hay ahí. Here's what she said. Esto es lo que ella dijo. America is under a satanic lullaby and I'm getting sleepy. Y que está Estados Unidos bajo una opresión satánica y que ella está comenzando a sentir ese sueño. God's not going to fight our battles if we're spiritually asleep. Dios no va a hacer nuestras peleas si nosotros estamos espiritualmente dormidos. I heard of an Indian pastor and his wife who visited America. Escuché de un pastor de India que visitó Estados Unidos. And at the end of the tour, here's what the pastor's wife said. Y al final de su estadía aquí, esto fue lo que dijo la esposa del pastor. I'm never coming back here. Your country is full of idols. No voy a retornar aquí porque su país está lleno de ídolos. They said, how could you say that? Y, ¿cómo puede decir eso? She said, I've seen your sports stadiums. Y dijo ella, yo fui y vi esos estadios de deportes. I've seen your malls and your concerts. He visto sus malls y sus conciertos. I've seen your universities where you worship intellect and knowledge. Y he visto sus universidades donde ustedes adoran el intelectualismo. In her country, there's a Shiva and a Brahma and a Krishna in every corner. Y por lo contrario, en el país donde ella está, hay, por ejemplo, ídolos como Krishna en cada esquina. But why should God fight our battles when our sports and our intellect can do that for us? Pero ¿por qué pelear esas batallas cuando Dios puede hacer eso por nosotros? Hey, it was God who fought our battles for the past 26 years since the inception of this church. Dios ha peleado esa pelea por los últimos 26 años desde que inició esta iglesia. It was God who moved on Pastor Ed Kang's heart to bring us to San Leandro property 30 days before our lease in Oakland ended. Fue el pastor que tuvo ese liderazgo de iniciar ese nuevo emprendimiento 30 días antes de que el contrato de renta terminase. Hey, it was God who closed up the marijuana dispensary near our church. Fue Dios quien cerró ese dispensario de marihuana que estaba cerca de la iglesia. Hey, remember, the Christian life, it's about who's last man standing. Recuérdese que la vida cristiana es de quién es el último que se queda de pie. It was God who brought us through COVID-19 and gave us 2 extension ministries. Dios fue quien nos sacó de esa época de COVID y nos ha dado 2 ministerios nuevos. You know, God brought us all through COVID without having to live under a bridge. I think He's going to overrule some of the immigration concerns that you have. Y Dios fue el que nos sacó de COVID sin que tuviésemos que parar viviendo bajo un puente y Él va a ser el que va a librarnos de los problemas que se enfrentan con migración en estos días. It is God who brought every sinner in this church to salvation and sent out every laborer with His grace. Él es el que ha traído a cada pecador a esta iglesia por su gracia y nos va a dar esa gracia de continuar. Now, God has fought the battles as a church, but He needs to fight your battles individually as a person. Él pelea esas peleas a nivel de iglesia, pero Él es quien tiene que pelear las peleas a nivel espiritual por usted también. The dryness of false teachers. La sequía de falsos maestros. I mean, people tend to be impressionable. I don't know which Christian book author you're listening to, but you need to listen to your Bible and shut the author off sometimes. No sé a qué autor usted está leyendo o escuchando, pero muchas veces tenemos que apartar todo eso y escuchar el autor de la Biblia. I mean, any influence that's going to take you away from the Word of God and from prayer, that influence has got to go. Cualquier influencia que le esté apartando de la palabra de Dios, esa influencia tiene que apartarse. Okay, you have no idea the types of decisions you'll make without biblical wisdom. Porque usted no sabe el tipo de decisiones que usted va a hacer sin esa sabiduría bíblica. The judgment of false teachers. Watch their defeat. Vea cómo los falsos maestros son derrotados. The arrival of Messiah. La llegada del Mesías. May Jesus show up in every single one of our meetings, whether it be a prayer meeting or a Bible study. May Jesus always show up. Que Jesucristo siempre esté presente en cualquier reunión, ya sea de oración o de estudio bíblico. May God give us a victory for today. Y que Dios nos dé esa victoria este día. Let's pray. Oremos. I'm not sure how the Lord's going to work in your heart. No sé cómo Dios trabajará en su corazón. Maybe it's to grow in a particular area
where you said I don't want to step up in such an area. Quizás Dios quiere hacerle crecer en un área donde usted tiene temor de enfrentarla. For years, I was very afraid of leading anything because I was afraid of making a mistake. Por múltiples años yo tenía ese temor de estar guiando porque tenía un gran temor de cometer errores. But some of you need to step up a little bit more on what God is going to do in you. Pero ustedes tienen que levantarse y ver lo que Dios hará en ustedes. You need to stop listening to the voice that are leading you astray from what the Bible is saying. Y tenemos que escuchar la voz directamente de lo que la Biblia dice y cómo nos puede guiar. You need to let God do the victory in and through you because you can't do it yourself. Y usted tiene que dejar que Dios haga la victoria a través de usted porque solos no podemos hacerlo. I trust that everyone in here has made a profession of faith of sorts. Confío que todos los que están aquí han hecho una profesión de fe. But today needs to be the day, dear friend, that you allow God to lead you and to raise up God leadership to help guide you. Pero hoy tiene que ser el día donde Dios le guía. Lord, that you would give your people grace to increase their influence for Jesus Christ. Dios ayuda a tu pueblo a tener un incremento en la influencia de cómo ven a Jesucristo. That, yes, they would be followers of Christ, Somos seguidores de Cristo, but they would also be leading people to Jesus Christ. pero también podemos guiar a personas a Jesucristo. That they would not give their ear to every false teacher, every false wind of doctrine that arises. Que no tengan oídos para doctrinas falsas que se levantan. That you would raise up spiritual discernment and wisdom within your people. Que tú desarrolles ese discernimiento espiritual en tu pueblo. The Lord, you'd fight the battles that our members have to fight every day. Que tú pelees esas peleas que los miembros tienen que pelear diariamente. Lord, thank you that your people have made it here. Gracias que están aquí. But my prayer is, Heavenly Father, that they be victorious every time they put their hands to the sword. Pero mi oración es de que cada vez que ponen su mano en la espada puedan encontrar victoria. That every time they put their hands to their mouths to their mouths and their ears to communication and prayer, that Lord God, they be victorious because you answer. Que puedan el Señor encontrar victoria cuando están haciendo oraciones porque tú has contestado esas oraciones. Heavenly Father, I'm praying for air assistance from heaven to come down upon us. Que estoy pidiendo que baje la resistencia y de que el cielo venga hacia nosotros. I'm praying, Lord God, for drop shipments of your blessings of provision upon my brethren and my sisters here today. Que tus bendiciones y tus provisiones sean para tus miembros en este día aquí en este día. And everything which threatens their spiritual lives, I'm praying for airstrikes from heaven upon it. Y que todos esos peligros espirituales puedan ser protegidos desde el cielo. Thank you, Lord God, that you are not a pacifist God who does nothing. Thank you that you are the Lord of hosts, who is our militaristic God who helps us win spiritual battles. Gracias que tú eres nuestro Dios que nos ayuda en esas peleas espirituales. And Lord, we surrender our lives to you today. Entregamos nuestras vidas ante ti esta mañana. Ready to suffer, to endure hardness as good soldiers of Jesus Christ. Y listos para enfrentar los obstáculos como buenos soldados de Jesucristo. May the fellowship that we have glorify you and edify one another. Que el compañerismo que tenemos sea para edificarnos y
Darte gloria, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. Right. I want to say thank you for coming for today. Gracias por venir este día. And I think that's pretty much all the announcements. Our next, we have services in San Leandro at 5 p.m. tonight. Servicio 5 de la tarde esta noche en San Leandro. I mean, if you're going to stay back, I almost want to say have a watch party, at least get a few people to go over to your house and watch live stream. Si se queda en casa y lo va a ver por internet, mínimo invite a los vecinos que vean el servicio con usted. Okay, married couples, you need to be here this coming Friday and Saturday for the conference. La conferencia de parejas es el próximo fin de semana. Okay, brother, Pastor Jones is a good preacher. El pastor Jones es un buen predicador. And then our next service is Sunday the 28th. El día 28 es el próximo servicio. Okay, we'll send you more calendar updates as is. Y vamos a enviar más actualizaciones cuando se aproxime la fecha. Okay, thank you for your tithes and offerings. Gracias por sus diezmos y ofrendas. You let us know how we can serve you and pray for you before you leave today. Déjenos saber cómo ayudar en oración antes de partir este día. We've already prayed. Let's all stand, and we are dismissed for today. Hemos orado, estamos despedidos en este día. Que Dios los bendiga.